Dear friends, welcome to AS American Center. Take your practical grammar workouts in the page number 194 to 196. The video number 74. The chapter is the 12th chapter. Synonyms and their similar words and forming sentences. See, in English, it is just not few words. If you understand, you cannot be competent in English. To learn more, you have to learn a lot many vocabularies and synonyms. A word you take, the same meaning of the words, where you can compensate with one word to other word. As many words you learn, the synonyms words always good for you in speaking, understanding. Right here, truthful, word ending with FUL is an adjective. The word ending with FUL, all words ending with FUL are adjective. Truthful, what do you mean by truthful? Being very sincere, being very loyal, being answerable to somebody. So, truthful, what are the synonym words for truthful? It is genuine. What do you mean by genuine? Authentic, what do you mean by authentic? It's true. Reliable or truthful? It is a genuine diamond. What type of diamond it is? It is a genuine diamond. So genuine is an adjective. Genuine. Now coming here, valid. Valid. What do you mean by valid? Truthful. The judge gave a valid judgment. So what type of a judgment? The judge gave a valid judgment. So valid means truthful. Validity is the noun. Valid is the adjective. Reliable, you get this word from, what is that, reliable? Reliability is a noun, reliable is an adjective. The adjective is, the meaning is truthful and believable. Apple iPod, you must be knowing about the Apple iPod. Apple iPod is a reliable gadget. What do you mean by gadget? Anybody? Electronic item. A cell phone is a gadget. A laptop is a gadget. So, Apple iPod is a reliable gadget, means reliable means trustworthy. Guaranteed is one of the synonym for truthful. Guaranteed, adjective, truthful, believable. ISI marked products are guaranteed. What do you mean by ISI? It is something international standard or a label given to a product to say it is a reliable product. So, ISI marked products are guaranteed. Trustworthy, word ending with worthy is adjective. Trustworthy means truthful, being believable. Government banks are trustworthy. Right, sir? Government banks are something we can depend. So the money is guaranteed. So it's a trustworthy banks, the government banks, which private banks are not. That's what we want to say. Trustworthy. Credit worthy. What do you mean by credit worthy? Credit worthy. Credible, credit. So the word you get is from credit and credible. Credit worthy means believable. Tata companies in India are credit worthy companies, means good companies, reliable companies. So my dear friends, for truthful, what are the synonyms? Genuine, valid, reliable, guaranteed, trustworthy, credit worthy. So these are the adjectives, these are the synonyms for truthful. Adamant, adamant, it is an adjective. What do you mean by adamant? A strong-headed, a strong will-powered person, a person who doesn't change. He is very strong in his thinking, he is very strong in his words, very strong in his actions. He is not ready to be flexible. A adamant person, strong-headed, stubborn, rigid, inflexible, obdurate, doggy, obstinate, willful, inexorable. These are the synonym words for adamant. We have 8 words, adjectives. Stubborn, adamant, a strong will-powered person. He won't change. The synonym word is stubborn, stubborn, adamant. My father is a stubborn person. What type of person is my father? My father is a stubborn person. He is not flexible. He doesn't give up. He is very adamant.
Rigid means adamant, adjective. My college principal is a rigid man. My college principal is a rigid man means he is very tough and rough. He doesn't change. Inflexible. What do you mean by flexible? Adjustable. Inflexible, not ready to change. Adamant. My manager is an inflexible man in his principles. So in his principles, in his values, he is not ready to give up. He is not ready to compromise. So inflexible means not ready to change himself. Obdurate. It means obdurate means adamant. He is obdurate in his actions, very adamant in his actions. Doggy, you know dog? What is dog? Dogs are very rough and tough. You get this word from doggy. You cannot bend the dog's tail. That's what they say. The dog's tails are, you cannot make it straight. It once again rolls up. So doggy means being adamant. She's a doggy girl. What type of a girl she is? Like a dog's character, doggy. Very adamant. So you get this word doggy from dog. And coming here, obstinate, adamant, obstinate, adamant. My headmaster is an obstinate person. So what type of person is my headmaster? He's a very adamant man, headmaster. Willful, will, lot of will is there, willpower, willful, that is in full. So willful is an adjective, being adamant. Our chief minister is a willful person means what? Very adamant in her principles. Inexorable. What do you mean by inexorable? They are not ready to change. They are ready to give their life for their purpose. Terrorists are inexorable. So my dear friends, for adamant we have seen stubborn, we have seen rigid, we have seen inflexible, obdurate, doggy, obstinate, willful, inexorable. All these words are adjectives. Now coming here to the next word, accommodate. See here it's given here verb, accommodate. Accommodate means, what do you mean by that? House. Accommodate means you are making somebody to stay. Accommodate, it's house. House as a verb. House means what? Verb. Not house as a noun. House as a noun means a place where people stay. House means you are providing a room. You are giving a room. That is called house as a verb, right? House as a noun means what? A place where the family lives. But house as a verb means you are providing them some place to live in. It's a verb. House means as a verb. Accommodate. House as a verb, not as a noun. House means what? You are staying. House means what? Stay there. You are providing some place for them. Some people are coming, guests are coming, you are housing them means you are providing them room, you are providing them food, you are providing them with all the things necessary for them. Don't house. Don't house evil thoughts in your mind. This house means what? Don't make the negative thoughts to live in your mind. Don't make negative thinking come and stay in your mind. Don't house means don't welcome evil thoughts in your minds. Your house is a verb. Accommodate means make somebody to stay. Please accommodate my friend in your room. So you have enough space in your room. I'm coming and asking you, hey, come on, please accommodate my friend. Please make my friend to stay in your room. Please accommodate my friend in your room. Board, B-O-A-R-D, board. What do you mean by board? Get in and stay. Get into and stay. Whenever you want to go inside an aeroplane, you say, he or I boarded the aeroplane. He boarded the aeroplane means what? He went inside the aeroplane, took a comfortable seat, and he sat there. So board means get into and stay. Shelter, go and be safe. You're being safe. There you are using the word shelter as a verb. The offense, what the offense? They don't have the mother, the father, or relations. They, you say, offense. The offense are sheltered in the schools. So the offense are sheltered in the schools. Sheltered means providing the safety, providing security, providing accommodation. That's what shelter is about. Quarter. Quarter. What do you mean by quarter? I said noun. Quarter means 1/4, isn't it? Quarter. Quarter. The drunkards. If you say quarter, quarter means 250 ml of drinks. Here quarter as a verb means giving place to something. Just like quarter and house, both are same.
Quarter means you are providing some space. I never courted, I never entertained, I never put enmity thoughts. Enmity thoughts, what type of thoughts? I and you are there, I never think you as an enemy. So I never courted, I never encouraged, developed enmity thoughts in my hearts about you. In my hearts I have a nice thought. No enmity thoughts, I never think about you as an enemy. Lodge. What do you mean by lodge? Lodge as a noun means the place where you pay money and stay. But as a noun, lodge as a verb means provide accommodation, just like house, just like quarter, provide accommodation. The guests are lodged in a 5-star hotel. The guests are put up or they are asked to stay. So here lodge means put them and provide them food and shelter. Lodge. Put, accommodate. Please put him in a room. Please put him in a room. So my dear friends, accommodate means housing somebody. Housing means what? It's not a noun, it's a verb. Providing space for somebody to live, somebody to have food and everything. So house as a verb, accommodate as a verb, board as a verb, shelter, quarter, lodge and put. Everything you get verb because we have this word accommodate as a verb, and we asked you to go in for the synonyms for the verb accommodate. And coming here, continue as a verb, proceed. What do you mean by proceed? Continue doing something. So continue is the verb and the synonym words are proceed. Please continue. He proceeded with his research. So he continued with his research without any stop. And continue, once again, carrying on a work. He continued his higher studies in the USA. So he continued means proceeded. He never gave a gap. Extend, once again the meaning is continue. The Tamil Nadu government extends the free laptop scheme to arts and science college students. So extend means what? Already one is in process, you are extending something. In Tamil Nadu government gives free laptop for +2 students. So that scheme is extended to college going students. So my dear friends, for continue you are using the synonyms proceed, continue and extend. So once again just recollect, for being truthful, these are the adjective synonyms for truthful. Continue, valid, reliable, guaranteed, trustworthy, creditworthy. For adamant as an adjective, what are the synonyms word? Stubborn, rigid, inflexible, obdurate, doggy. Obstinate, willful, inexorable, accommodate as a verb, providing place for somebody. And what are the synonyms? House, accommodate, board, shelter, quarter, lodge, put. Continue as a verb, and the synonyms proceed, continue and extend. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய பிராக்டிக்கல் கிராமர் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 194, 196, வீடியோ நம்பர் 74க்கு வந்து இருக்கிறோம். மிக மிக முக்கியமானது சினானிம்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தையை போன்று இன்னொரு வார்த்தை இருப்பது, ஒரு வார்த்தையை போன்று பல வார்த்தைகள் இருப்பது. ஆக ஒரு வார்த்தை மட்டும் கற்றுக்கொண்டால் பற்றாது, நூற்றுக்கணக்கான வார்த்தைகள். இந்த வார்த்தை இல்லாட்டி அன்ற வார்த்தை மற்றொரு வார்த்தையை போட்டு நாம் பேசி பழகி கொள்ளலாம். ஸோ சினானிம்ஸ் என்றால் ஒரு வார்த்தையை போன்று பல வார்த்தைகள் இருக்கிறது. சொற்களின் சொத்து பல வார்த்தைகளை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியம். ட்ரூத்ஃபுல், உண்மையான. ட்ரூத்ஃபுல் எஃப்யூஎல்ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொற்கள். ட்ரூத்ஃபுல், உண்மையான, அதனுடைய சரியான வார்த்தைகள் பல வார்த்தைகள் இருக்கிறது. இங்கே 6 வார்த்தைகள் கொடுத்திருக்கிறோம். நம்பர் 1 ஜென்யூன், நம்பர் 2 வேலிட், நம்பர் 3 ரிலையபிள், நம்பர் 4 கேரண்டீட், நம்பர் 5 ட்ரஸ்ட்வர்தி, நம்பர் 6 கிரெடிட்வர்தி. ஸோ இவை அனைத்தும் பெயர் ஒரு சொற்கள். இங்கே ஜென்யூன் என்றால் என்ன? உண்மையான. ஆத்தென்டிக் என்றால் என்ன? உண்மையான. ட்ரூத்ஃபுல் என்றால் என்ன? உண்மையான. ஸோ உண்மையான என்ற சொல்லுக்கு 6 சரியான வார்த்தைகள் இருக்கிறது. இந்த 6 வார்த்தைகளை எதை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் உபயோகித்துக் கொள்ளலாம். இல்லை, நீங்கள் வேணும் அழுத்தமாக சொல்லும் பொழுது ஒரே வாக்கியத்திலே ஒருவரை பற்றி இந்த 6 வார்த்தைகளையும் சேர்ந்து சொல்லலாம். ஸோ ஜென்யூன் என்றால் இட் இஸ் எ ஜென்யூன் டைமண்ட், அது ஒரு ஒரிஜினல் டைமண்டாக இருக்கிறது.
வைரமாக இருக்கிறது. வேலிட் தகுதி வாய்ந்த, ட்ரூத்ஃபுல். த ஜட்ஜஸ் கேவ் ஏ வேலிட் ஜட்ஜ்மெண்ட். அந்த நீதிபதிகள் சரியான நீதியான மதிப்புக்கு தகுந்த தீர்ப்பை அளித்தார்கள். ரிலையபிள் என்றால் நம்பக்கூடிய, ட்ரூத்ஃபுல், பிலீவபிள். ஆப்பிள் ஐபாட், ஆப்பிள் என்று சொல்லக்கூடிய, ஐபாட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருள், கேட்ஜெட் இஸ் ஏ ரிலையபிள் கேட்ஜெட். அந்த பொருள் மிக நம்பக்கூடிய பொருளாக இருக்கிறது. கேரண்டீடு உத்தரவாதம். இந்த உத்தரவாதம் என்பது உண்மையான என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ட்ரூத்ஃபுல், பிலீவபிள். ஐஎஸ்ஐ மார்க் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் கேரண்டீட். ஐஎஸ்ஐ என்றால் என்ன? சர்வதேச தரத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சான்றிதழ். இந்த பொருட்களுக்கு, அந்த சான்றிதழ் பெற்ற பொருட்கள் அது கேரண்டீடு, உண்மையான பொருட்களாக இருக்கிறது. ட்ரஸ்ட் வேர்தி. ட்ரஸ்ட் என்றால் நம்பிக்கை, வேர்தி என்றால் தகுதி வாய்ந்த. ஸோ ட்ரஸ்ட் வேர்தி என்றால் நம்பிக்கைக்கு உகந்த. ட்ரூத்ஃபுல், பிலீவபிள். கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் ஆர் ட்ரஸ்ட் வேர்தி. அரசாங்க வங்கிகள் உண்மையான வங்கிகளாக, நம்பத்தகுந்த வங்கிகளாக இருக்கிறது. அடுத்தது கிரெடிட் என்றால் கடன் கொடுத்தல். வேர்தி என்றால் என்ன? கடன் கொடுக்க தகுந்தே. ஆக இது கிரெடிட் வேர்தி என்றால் உண்மையான என்று அர்த்தம், பிலீவபிள் என்று அர்த்தம். டாடா கம்பெனிஸ் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாடா கம்பெனிகள் கிரெடிட் வேர்தி கம்பெனிஸ். அவைகள் நம்பத்தகுந்த நிறுவனங்களாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, நம்பத்தகுந்த என்ற வார்த்தையினுடைய அதே அர்த்தத்தில் வரக்கூடிய மற்ற வார்த்தைகள் ஜென்யூன், வேலிட், ரிலையபிள், கேரண்டீட், ட்ரஸ்ட்வர்தி, கிரெடிட் வேர்தி. அடுத்ததாக அடமண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய, பிடிவாதமான என்று சொல்லக்கூடிய, ஸ்ட்ராங் ஹெட் டேட், தலைகடம் பிடித்த, தலை திமிருடைய என்று சொல்கிறோம். அடமண்ட் என்ற பெயர் ஒரு சொல், அட்ஜெக்டிவ். அதற்கு ஸ்டபர்ன் பிடிவாதமான, ரிஜிட் உறுதியான, இன்ஃப்ளெக்சிபிள் வளைந்து கொடுக்க முடியாத, அப்டுரேட் நிலைத்திருக்கக்கூடிய, டாகி நாய் குணம் போன்ற, ஆப்ஸ்டினேட் பிடிவாதமான, வில்ஃபுல் அதிக வெறி கொண்ட, அதிக உள் உணர்வு கொண்ட, இன்எக்ஸாரபிள் திருத்த முடியாத. ஸோ இவைகளெல்லாம் அடமண்ட் பிடிவாத குணம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிடிவாதத்தினுடைய சரிக்கு சமமான மற்ற வார்த்தைகள். ஸ்டபர்ன், அடமெண்ட். மை ஃபாதர் இஸ் ஏ ஸ்டபர்ன் பர்சன். என் தந்தையார் ஒரு பிடிவாத குணமுடைய மனிதராக இருக்கிறார். ரிஜிட், அடமெண்ட். மை காலேஜ் பிரின்சிபல் இஸ் ஏ ரிஜிட் மேன். எங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர் ரொம்ப உறுதியான மனிதராக இருக்கிறார். இன்ஃப்ளெக்சிபிள், வளைந்து கொடுக்காத தன்மையுடைய. மை மேனேஜர் இஸ் அன் இன்ஃப்ளெக்சிபிள் மேன் இன் இஸ் பிரின்சிபல்ஸ். எங்களுடைய மேலாளர் தன்னுடைய கொள்கையிலே வளைந்து கொடுக்காத மனிதராக இருக்கிறார். ஆப்டுரேட் என்றால் பிடிவாதமான. இஸ் அன் ஆப்டுனேட் இன் இஸ் ஆக்ஷன்ஸ். அவர் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருக்கிறார் அவருடைய செயல்பாடுகளிலே. டாகி, நாய் வாளை நிமித்த முடியாது என்று சொல்வார்கள். நாய் குணம் என்று சொல்வார்கள். பிடிவாதமான குணம் என்று சொல்வார்கள். ஷீ இஸ் எ டாகி கேர்ள். அவள் ஒரு பிடிவாத குணமுடைய பெண்ணாக இருக்கிறாள். அடுத்ததாக ஆப்ஸ்டினேட் என்றால் பிடிவாதமான. மை ஹெட் மாஸ்டர் இஸ் அன் ஆப்ஸ்டினேட் பர்சன். என்னுடைய மேலாளர் ரொம்ப பிடிவாத குணமுடைய மேலாளராக இருக்கிறார். வில்ஃபுல், ரொம்ப மன உறுதியுடைய. அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் எ வில்ஃபுல் பர்சன். நம்மளுடைய முதலமைச்சர் ரொம்ப மன உறுதியுடைய, நிலைத்து நிற்கக்கூடிய தன்மையுடையவராக இருக்கிறார். இன்எக்ஸாரபிள், மாற்ற முடியாத கெட்டியான உறுதித்தன்மை. டெரரிஸ்ட் ஆர் இன்எக்ஸ்கோரபிள். தீவிரவாதிகளை மாற்ற முடியாத குணமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, அடமெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பிடிவாத குணமுடையதற்கு சரிக்கு சமமான வார்த்தைகள் ஸ்டபர்ன், ரிஜிட், இன்ஃப்ளெக்சிபிள், ஆப்டுரேட், டாகி, ஆப்ஸ்டினேட், வில்ஃபுல், இன்எக்ஸாரபிள் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது அக்கமடேட் என்றால் என்ன? அக்கமடேட் என்றால் ஒருவரை தங்க வைத்தல். அக்கமடேட் என்றால் ஒருவருக்கு அறை கொடுத்து தங்க வைத்து உணவு கொடுத்தலை அக்கமடேட் என்று சொல்கிறோம். அதற்கு அதனுடைய சரி சமமான வார்த்தைகள் மொத்தம் 7 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. ஹவுஸ், அக்கமடேட், போர்டு, ஷெல்டர், குவார்ட்டர், லாட்ஜ், புட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் என்றால் பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது வீடு. ஹவுஸ் என்றால் வினை சொல்லாக வரும்பொழுது தக்க வைத்துக்கொள், வாங்கிக்கொள், வைத்திரு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது ஹவுஸ். டோன்ட் ஹவுஸ் ஈவில் தாட்ஸ் இன் யோர் மைண்ட். உன்னுடைய மனதிலே கெட்ட எண்ணங்களை வைத்திருக்காதே. ஹவுஸ் என்றால் இடம் கொடுக்காதே, இடம் கொடுத்தலை ஹவுஸ். வீடுங்கிறது ஹவுஸ்னா இடமாக வருகிறது. வினை சொல்லாக ஹவுஸ் என்று வரும்பொழுது இடம் கொடுக்காதே என்று வருகிறது. ஹவுஸ் இடம் கொடுப்பது. டோன்ட் ஹவுஸ் என்றால்
இடம் கொடுக்காதே என்று வருகிறது. அக்கமடேட் தங்கவை, மேக் சம்படி டு ஸ்டே, ஒருவரை தங்க வைத்தலை அக்கமடேட் என்று சொல்கிறோம். ப்ளீஸ் அக்கமடேட் மை ஃப்ரெண்ட் இன் யுவர் ரூம், தயவு செய்து என்னுடைய நண்பனை உன்னுடைய அறையிலே தங்கவை. அடுத்தது போர்டு, BOARD என்றால் என்ன? Go get into and stay, ஒன்றில் ஏறி அங்கே அமர்ந்து கொள். ஏறி அமர்ந்து கொள்வதை போர்டு என்று சொல்கிறோம். He boarded the aeroplane, ஏரோப்ளேனிலே ஏறி சென்று அமர்ந்து விட்டான். ஏரோப்ளேனிலே ஏறி சென்று அமர்வதை இந்த போர்டு என்ற வார்த்தையை தவிர வேறு எந்த வார்த்தையும் இல்லை. இது ஒரு வினைச்சொல். ஷெல்டர், அவர்களுக்கு தங்க இடமளி. கோ அண்ட் பி சேஃப், ஒரு இடத்திலே போய் பத்திரமாக பாதுகாப்பாக தங்கி இருத்தலை ஷெல்டர். The orphans, orphans என்றால் அனாதைகள். The orphans are sheltered in the schools, அனாதை குழந்தைகள், அனாதைகள் அந்த பள்ளியிலே தங்க வைத்து பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். ஷெல்டர்ட் என்றால் தங்க வைத்து பாதுகாப்பளிப்பது. கோட்டர், அருமையான வார்த்தை. கோட்டர் என்றால் கால் என்று சொல்கிறோம். கோட்டர் என்று சொல்லும் பொழுது, மதுவை சொல்லும் பொழுது 250 மில்லி என்று சொல்கிறோம் மதுவை. இங்கே கோட்டர் வினை சொல்லாக வரும் பொழுது கிவிங் பிளேஸ் டு சம்திங், ஏதோ ஒன்றுக்கு இடமளிப்பது. I never courted enmity thoughts in my hearts about you, உன்னை பற்றி என் மனதிலே எந்த விதமான எதிர்மறை சிந்தனைகளையும் நான் வளர்த்தி கொள்ளவில்லை. கோட்டட் என்றால் தங்க வைத்து வளர்த்துவது. லாட்ஜ், லாட்ஜ் என்று பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது ஒரு இடத்திலே பணத்தை செலுத்தி அங்கே தங்குவதை லாட்ஜ் என்று சொல்கிறோம். The guests are lodged in a 5-star hotel, விருந்தாளிகள் அந்த 5 நட்சத்திர ஹோட்டலிலே தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். லாட்ஜ் என்று வினை சொல்லாக வரும் பொழுது ஒரு இடத்திலே தங்க வைக்கப்படுகிறார்கள் என்று வருகிறது. புட் என்றால் வை என்ற அர்த்தம். இன்னொரு புட்டு வினை சொல்லாக வரும் பொழுது தங்க வை. ப்ளீஸ் புட் him in a room, தயவு செய்து அவனை ஒரு அறையிலே தங்க வை. ஸோ நண்பர்களே, அக்கமடேட் என்றால் என்ன? தங்க வைத்தல். ஹவுஸ் என்றால் தங்க வைத்தல். அக்கமடேட். போர்டு என்றால் ஒரு இடத்துல ஏறி உட்கார்ந்து அமர்ந்து கொள்வது. ஷெல்டர், தங்கி பாதுகாப்பளிப்பது. கோட்டர், ஒரு இடத்துல தங்க வைப்பது. லாட்ஜ், ஒரு இடத்துல தங்குவது. புட், ஒரு இடத்துல தங்குவது. ஸோ தங்குவது, ஒரு இடத்துல இருப்பதற்கு இந்த சொற்றொடர்கள், இதை போன்று இந்த சொற்கள், சொற்றொடர்கள் அல்ல சொற்கள், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த சினானிம் வார்த்தைகளை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக கண்டினியூ, தொடர்ந்து செய் என்று சொல்லக்கூடிய வினைச்சொல்லினுடைய இந்த சினானிம்ஸ். ப்ரொசீட், ப்ரொசீட்ஸ் என்றால் என்ன? வசூலித்த தொகை என்று சொல்கிறோம். ப்ரொசீட் என்றால் தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய் என்று சொல்கிறோம். கண்டினியூ, he proceeded with his research, அவனோட தன்னுடைய ஆராய்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தான். proceeded, proceed என்றால் தொடர்ந்து செய். continue, தொடர்ந்து செய். carrying on a work, he continued his higher studies in the USA, அவன் தன்னுடைய மேற்படிப்பை அமெரிக்காவிலே தொடர்ந்து செய்தான். ஸோ கண்டினியூ என்றால் தொடர்ந்து செய்தல். எக்ஸ்டெண்ட், ஒன்றை தொடர்ந்து செய். த கவர்மெண்ட் எக்ஸ்டெண்ட், விரிவாக்கம் செய்தது. எக்ஸ்டெண்ட் என்றால் விரிவாக்கம் செய்வது. த கவர்மெண்ட் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் த ஃப்ரீ லேப்டாப் ஸ்கீம்ஸ் டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அரசாங்கம் அந்த இலவச லேப்டாப் கம்ப்யூட்டரை மாணவர்களுக்கு அளிப்பது, அதை விரிவுபடுத்தியது கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் கூட. ஸோ நண்பர்களை, நீங்கள் பார்த்த இந்த சினானிம்ஸ், ட்ரூத்ஃபுல், உண்மையான என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அட்ஜெக்டிவ், அதனுடைய சினானிம்ஸ் ஜென்யூன், உண்மையான, வேலிட், உண்மையான, ரிலையபிள், நம்பக்கூடிய, கேரண்டீட், உத்தரவாதம் அளிக்கக்கூடிய, ட்ரஸ்ட்வர்தி, நம்பத்தகுந்த, கிரெடிட்வர்தி, நம்பத்தகுந்த, அடமெண்ட், பிடிவாதம், பிடிவாதமான என்ற பெயரொரு சொல்லுக்கு சகுந்த வார்த்தை. ஸ்ட்ராங் ஹெட்டட், தலைகடம் பிடித்த. ஸ்டபர்ன், பிடிவாதமான. ரிஜிட், உறுதியான. இன்ஃப்ளெக்சிபிள், வளைந்து கொடுக்காத தன்மையுடைய. ஆப்டுரேட், பிடிவாத குணமுடைய. டாகி, நாயை போன்று குணமுடைய, உறுதித்தன்மை. ஆப்ஸ்டினேட், பிடிவாத குணம். வில்ஃபுல், மன உறுதியுடைய. இன்எக்ஸ்கோரபிள், மாற்ற முடியாத. அடுத்தது அக்கமடேட், தங்கவை என்று சொல்லக்கூடிய வினைச்சொல்லினுடைய அந்த சினானிம்ஸ். ஹவுஸ், தங்கவை. அக்கமடேட், அதை தங்கவை. போர்டு, ஏறி உட்கார்ந்து கொள். ஷெல்டர், தங்கி பாதுகாப்பளி. குவார்ட்டர், தங்க வைத்தல். லாட்ஜ், ஒரு இடத்திலே தங்க வைத்தல். புட், ஒரு இடத்திலே தங்க வைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தல். கண்டினியூ, வினைச்சொல். ப்ரொசீட், தொடர்ந்து செய். கண்டினியூ, தொடர்ந்து செய். எக்ஸ்டெண்ட், விரிவாக்கம் செய். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சினானிம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை, அதை போன்று இருக்கக்கூடிய மற்ற வார்த்தைகளினுடைய அர்த்தங்கள், இதையெல்லாம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலே பயன்படுத்தி ஒரு வார்த்தைக்கு பதிலாக அதனுடைய சினானிம் வார்த்தைகள், பல பல வார்த்தைகளை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து கொண்டு உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தை, எழுத்தாங்கிலத்தையும் எளிமைப்படுத்துங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.
Namaskaram. Welcome to ACE American Spoken English Center in Chennai. This is English Malayalam version. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ 12. അതിൽ എന്തായിരുന്നു? സിനോണിംസ്. സിനോണിംസ് മീൻസ് ഒരേ അർത്ഥം തരുന്ന പല പദങ്ങൾ. അതിൽ ഇന്ന് പേജ് നമ്പർ 194 to 196 നോക്കാം. വീഡിയോ നമ്പർ 74. ട്രൂത്ത്ഫുൾ. നാലാമത്തെ വേർഡാണ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ. 3 വേർഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഗുഡ്, ബാഡ്, ടാലൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കണ്ടു. ഇനി നാലാമത്തെ വേർഡ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ. ട്രൂത്ത്ഫുൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ജെനുവിൻ. ജെനുവിൻ മീൻസ് എന്താണ്? ട്രൂത്ത്ഫുൾ മീൻസ് സത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നേരായ സാധനം, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം. ജെനുവിൻ മീൻസ് അതേ അർത്ഥം, എന്തെങ്കിലും നേരായ ഒരു സത്യമുള്ള കാര്യം. എക്സാമ്പിൾ ഓതൻറ്റിക് ഓർ ട്രൂത്ത്ഫുൾ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ജെനുവിൻ ഡയമണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ജെനുവിൻ ഡയമണ്ട്. ഈ ഡയമണ്ട് ശരിയായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡയമണ്ട് ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വാലിഡ്. വാലിഡ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മീൻ ട്രൂത്ത്ഫുൾ. എക്സാമ്പിൾ ദ ജഡ്ജ് ഗേവ് എ വാലിഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ജഡ്ജ് ഗേവ് എ വാലിഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ആ ജഡ്ജി ഒരു നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായ തരത്തിലുള്ള ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് നൽകിയത്. തേർഡ് വൺ റിലയബിൾ. റിലയബിൾ മീൻസ് ബിലീവബിൾ ഓർ ട്രൂത്ത്ഫുൾ. വിശ്വസനീയമായ തരത്തിൽ. അതാണ് റിലയബിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ആപ്പിൾ ഐപോഡ് ഈസ് എ റിലയബിൾ ഗാഡ്ജറ്റ്. ആപ്പിൾ ഐപോഡ് ഒരു വിശ്വസനീയമായ, അതായത് നമുക്ക് വാങ്ങിയാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിലയബിൾ ഗാഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഫോർത്ത് വൺ ഗ്യാരണ്ടീഡ്. ഗ്യാരണ്ടീഡ് മീൻസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ഓർ ബിലീവബിൾ. എക്സാമ്പിൾ ISI മാർക്ക്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഗ്യാരണ്ടീഡ്. അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇത്രയും നാൾ നമുക്ക് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, ആ ഒരു വിശ്വാസം അതിലുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഗ്യാരണ്ടീഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി. ട്രസ്റ്റ് വർത്തി വിശ്വാസയോഗ്യമായ, മീനിങ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ഓർ ബിലീവബിൾ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഗവൺമെൻറ് ബാങ്ക്സ് ആർ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി. ഗവൺമെൻറ് ബാങ്ക്സ് ആർ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി. അതായത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ യോഗ്യമായത് സർക്കാരിൻ്റെ ബാങ്കുകളാണ്. അതായത് കൂടുതൽ പലിശ ഇളവും അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി. ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി മീൻസ് സെയിം, ബിലീവബിൾ, വിശ്വാസയോഗ്യമായ. എക്സാമ്പിൾ ടാറ്റ കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി കമ്പനി. ടാറ്റ കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി കമ്പനീസ്. ഇന്ത്യയിലെ ടാറ്റ അവരുടെ കമ്പനീസ് എല്ലാം വളരെ ഒരു വിശ്വാസയോഗ്യമായ കമ്പനീസ് ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ട്രൂത്ത്ഫുൾ. ട്രൂത്ത്ഫുൾ എന്നുള്ള വാക്ക്, സത്യമായ, ആ വാക്കിന് പകരം നമ്മളൊരു 6 സെയിം മീനിങ് ഉള്ള 6 വേർഡ്സ് കണ്ടു. ജെനുവിൻ, വാലിഡ്, റിലയബിൾ, ഗ്യാരണ്ടീഡ്, ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി. ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ വേർഡ് നോക്കാം. അഡാമൻറ്റ്. അഡാമൻറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രോങ് ഹെഡഡ്. അഡാമൻറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രോങ് ഹെഡഡ്. അതായത് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത, ഒരു സ്ട്രോങ് വിൽ പവർ ഉള്ള, ഒരു നല്ല മനഃശക്തിയുള്ള ഒരു കാര്യം. അതിനാണ് നമ്മൾ അഡാമൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് അതേ മീനിങ് തരുന്ന സിനോണിംസ് നോക്കാം. സ്റ്റബേൺ. സ്റ്റബേൺ മീൻസ് സ്ട്രോങ് ഹെഡഡ്. എക്സാമ്പിൾ മൈ ഫാദർ ഈസ് എ സ്റ്റബേൺ പേഴ്സൺ. മൈ ഫാദർ, എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു സ്റ്റബേൺ പേഴ്സൺ ആണ്. അതായത് വളരെ മനഃശക്തിയുള്ള, വിൽ പവർ ഉള്ള, കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റബേൺ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ റിജിഡ്. റിജിഡ് മീൻസ് വളരെ ശക്തമായ, റിജിഡ് മീനിങ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മൈ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് എ റിജിഡ് പേഴ്സൺ. മൈ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് എ റിജിഡ് പേഴ്സൺ. ആരെയും കൊണ്ടും സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ. അതാണ് റിജിഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ. ഫ്ലെക്സിബിൾ മീൻസ് നോട്ട് സ്ട്രോങ്. സ്ട്രോങ് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് വളയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ. ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ മീൻസ് വളരെ ശക്തമായ, സ്റ്റബോൺ. ആ മീനിങ് ആണ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് തരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മൈ മാനേജർ ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ മാൻ ഇൻ ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. മൈ മാനേജർ ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ മാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും അതിൽ നിന്നും മാറാത്ത ആളാണ്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആ മനഃശക്തി കൊണ്ട്
അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, ഒബ്ഡുറേറ്റ്. ഒബ്ഡുറേറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രോങ് ഹെഡഡ്, അഡാമന്റ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, ഹി ഈസ് ഒബ്ഡുറേറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ആക്ഷൻസ്. അതേ മീനിങ് ആണ്, വളരെ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വ്യക്തി. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഡോഗി. ഡോഗി മീൻസ് അഡാമന്റ്, അതായത് ഒരു നായുടെ പ്രകൃതം, നായുടെ വാല് പോലെ ഒരിക്കലും നിവരത്തില്ല, ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ തുടരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഡോഗി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷീസ് എ ഡോഗി ഗേൾ. ഷീസ് എ ഡോഗി ഗേൾ മീൻസ് അവൾ അവളുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല, അവൾ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഷീസ് എ ഡോഗി ഗേൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ്. ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രോങ് ഹെഡഡ്, ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് അഥവാ അഡാമന്റ്. എക്സാമ്പിൾ, മൈ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഈസ് ആൻ ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് പേഴ്സൺ. മൈ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഈസ് ആൻ ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് പേഴ്സൺ, വളരെ ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ദെൻ വിൽഫുൾ. വിൽഫുൾ മീൻസ് അഡാമന്റ്, അതായത് വളരെ മനഃശക്തിയുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അവർ CM ഈസ് എ വിൽഫുൾ പേഴ്സൺ. അവർ CM ഈസ് എ വിൽഫുൾ പേഴ്സൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻഎക്സോറബിൾ. ഇൻഎക്സോറബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക്, ടെററിസ്റ്റ് ആർ ഇൻഎക്സോറബിൾ. ടെററിസ്റ്റ്, അവരുടെ ട്രെയിനിങ്, ഒരു ഭീകരർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ട്രെയിനിങ്, അവർ വളരെ സ്ട്രോങ് ഹെഡഡ് ആയിരിക്കും, അതായത് ഒന്നിനും കണ്ട് അലിയുന്ന പ്രകൃതമായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇൻഎക്സോറബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അഡാമന്റ്. അഡാമന്റ് മീൻസ് സ്ട്രോങ് ഹെഡഡ്. അതിനു പകരം നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾ കണ്ടു, സ്റ്റബോൺ, ദെൻ റിജിഡ്, ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ, ഒബ്റ്റുറേറ്റ്, ഡോഗി, ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ്, വിൽഫുൾ, ഇൻഎക്സോറബിൾ. ഇത്രയും വാക്കുകൾ നമ്മൾ ട്രൂത്ത്ഫുൾ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിന് അതേ മീനിങ് തരുന്ന സിനോണിംസ് കണ്ടിരുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, അക്കോമഡേറ്റ്. അക്കോമഡേറ്റ് ഒരു വെർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മീൻ ഹൗസ്. ഹൗസ് എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെർബായിട്ടാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഹൗസ് എന്നുള്ളത് നൗൺ ആയിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഹൗസ് എന്നാൽ വെർബ്, താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, ഗിവിങ് എ സ്പേസ് ടു ലീവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഹൗസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹൗസ്, അക്കോമഡേറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, ഡു നോട്ട് ഹൗസ് എവിൾ തോട്ട്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഡു നോട്ട് ഹൗസ് എവിൾ തോട്ട്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള, അതായത് ചീത്ത ചിന്തകൾക്കൊന്നും ഇടം കൊടുക്കരുത്, അവയെ അനുവദിക്കരുത്, കയറാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഡു നോട്ട് ഹൗസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അക്കോമഡേറ്റ്. മേക്ക് സംബഡീസ് ടു സ്റ്റേ. താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മേക്ക് സംബഡി ടു സ്റ്റേ. എക്സാമ്പിൾ, പ്ലീസ് അക്കോമഡേറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഇൻ യുവർ റൂം. നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ കൂടി ഒന്ന് താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. പ്ലീസ് അക്കോമഡേറ്റ്, അവനെ കൂടി അനുവദിക്കൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മൈ ഫ്രണ്ട് ഇൻ യുവർ റൂം. ദെൻ ബോർഡ്. ബോർഡ് മീൻസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ആൻഡ് സ്റ്റേ. ഗെറ്റ് ഇൻ ടു, കയറുക, അവിടെ താമസിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഹി ബോർഡഡ് ദ എയ്റോപ്ലെയിൻ. ഹി ബോർഡഡ് ദ എയ്റോപ്ലെയിൻ. ദെൻ ഷെൽട്ടർ. ഷെൽട്ടർ മീൻസ് ഒരു അഭയം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഗോ ആൻഡ് ബി സേഫ്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു അഭയം, അതായത് ഫുഡ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭയം ലഭിക്കുക, ഒരു ഷെൽട്ടർ ലഭിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ, ദ ഓർഫൻസ് ആർ ഷെൽട്ടേർഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾസ്. അനാഥ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ തന്നെ അവർക്ക് അഭയം കൊടുത്തു. ഷെൽട്ടേർഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ, ഷെൽട്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വാർട്ടർ. ക്വാർട്ടർ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഗിവിങ് പ്ലേസ് ടു സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് കുറച്ച് സ്ഥലം മാറ്റി വയ്ക്കുക, അതിനാണ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഐ നെവർ ക്വാർട്ടേഡ് എനിമിറ്റി തോട്ട്സ് ഇൻ മൈ ഹേർട്സ് അബൌട്ട് യു. ഐ നെവർ ക്വാർട്ടേഡ്. ക്വാർട്ടർ മീൻസ് സംതിങ്, ഗിവിങ് പ്ലേസ് ടു സംതിങ്, ഒരു സ്ഥലം മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു മോശം ചിന്തകൾക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം നൽകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇടം കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. I never quartered enmity thoughts in my hearts about you. The next one, lodge. Lodge means accommodate. The guests are lodged in a 5-star hotel. നമ്മുടെ അതിഥികളെ ഒരു 5 സ്റ്റാർ, ഒരു 5 നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലാണ് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോഡ്ജഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. Then put. Put means accommodate. Please put him in a room. Please put him
ഇൻ എ റൂം, അവനൊരു മുറി കൊടുത്ത് താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്ലീസ് പുട്ട് ഹിം ഇൻ എ റൂം, അല്ലെങ്കിൽ മുറിയിലാക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വെർബ്, അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില വേർഡ് സിനോണിംസ് കണ്ടിരുന്നു. ഹൗസ്, അക്കോമഡേറ്റ്, ബോർഡ്, ഷെൽട്ടർ, ക്വാർട്ടർ, ലോഡ്ജ്, പുട്ട്. ഇവയെല്ലാം ഈ അക്കോമഡേറ്റ് എന്നുള്ള വെർബിന് പകരം നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂ. കണ്ടിന്യൂ ഒരു വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കണ്ടിന്യൂ മീൻസ് തുടരുക. അതിന് ചില സിനോണിം വേർഡ്സ് നോക്കാം. പ്രൊസീഡ് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂ. ഹി പ്രൊസീഡഡ് വിത്ത് ഹിസ് റിസർച്ച്, അവൻ്റെ റിസർച്ച് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഹി പ്രൊസീഡഡ് വിത്ത് ഹിസ് റിസർച്ച്. ദെൻ കണ്ടിന്യൂ ക്യാരിങ് ഓൺ എ വർക്ക്, ഒരു ജോലി തുടർന്ന് ചെയ്യുക. ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ഹിസ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദ USA, അവൻ്റെ തുടർ പഠനം USA നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ഹിസ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദ USA, അവിടെ നടത്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ദെൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂ അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ദ ഫ്രീ ലാപ്ടോപ്പ് സ്കീം ടു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്. തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് ലാപ്ടോപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അത് കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിന്, ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനും കൂടി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ ഒരു സ്കീം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നീട്ടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ഫ്രീ ലാപ്ടോപ്പ് സ്കീം ടു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള വേർഡിന് പകരം കണ്ട സിനോണിംസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് ട്രൂത്ത്ഫുൾ, അഡാമൻറ്റ്, അക്കോമഡേറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ. ഇത്രയും വാക്കുകളുടെ സിനോണിംസ്, അവയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാചകത്തിൽ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്ന ചില സിനോണിംസ് കണ്ടു. അടുത്ത സിനോണിംസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ఐఎస్ఎన్ అమెరికన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ చెన్నై. ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు వర్షన్ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం పేజ్ నెంబర్ 194, 196, వీడియో నెంబర్ 74. మనం ముందు క్లాస్లో చాప్టర్ 12కి సినోనియమ్స్ అండ్ దర్ సిమిలర్ వర్డ్స్ ఫర్ సెంటెన్స్ మనం ముందు క్లాస్లో మొత్తం 3 అర్థాలు, ఆ 3 అర్థాలకి రకరకాల పదాలని చూసాం. ఈ క్లాస్లో 4వ అర్థం నుంచి ఈ క్లాస్లో చూస్తున్నాం. 4th సినోనియం వచ్చేసి ట్రూత్ఫుల్ అనేది ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఏ పదానికి చివరైతే FUL అనే పదంతో గనక ఆగిపోతే అది మనకి అడ్జెక్టివ్ అని అన్నమాట, నామ విశేషణం. ఇక్కడ 4వది ట్రూత్ఫుల్ అంటే నిజం, సత్యం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ట్రూత్ఫుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఈ ట్రూత్ఫుల్ అనే పదానికి రకరకాల అర్థాలు, అనే అర్థానికి రకరకాల పదాలు ఉన్నాయి, అంటే సినోనియమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. అవి ఏంటివి అంటే ట్రూత్ఫుల్ మీన్స్ ఒకటి జెన్యూన్ అనగా కూడా ట్రూత్ఫుల్ అని అర్థం. అథెంటిక్ ట్రూత్ఫుల్ అంటే జెన్యూన్ అనగా నిజము అని అర్థం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ ఏ జెన్యూన్ డైమండ్, అది నిజమైన వజ్రం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం ట్రూత్ఫుల్ అనే దానికి జెన్యూన్ అనే సినోనియంని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వ్యాలిడ్ అనే దానికి అర్థం కూడా వచ్చేసి ట్రూత్ఫుల్ అనే అర్థం, అనగా నిజం. ద జడ్జ్ గేవ్ ఏ వ్యాలిడ్ జడ్జ్మెంట్. జడ్జ్ అనగా కోర్టులో ఉన్న జడ్జి సరి అయిన నిజమైన జడ్జ్మెంటే ఇచ్చాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ వ్యాలిడ్ అనే పదాన్ని మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం. రిలయబుల్ అన్నా కానీ ఇక్కడ ట్రూత్ఫుల్ అనే అర్థం. బిలీవబుల్ అనగా నమ్మకం లేక నిజం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ రిలీవబుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. యాపిల్ ఐపాడ్ ఈజ్ ఏ రిలీవబుల్ గ్యాడ్జెట్. యాపిల్ ఐపాడ్ అనేది చాలా నిజంగా చాలా మంచిది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం రిలీవబుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ గ్యారెంటెడ్ అనే పదాన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే ట్రూత్ఫుల్, బిలీవబుల్ అనగా సత్యాన్ని గురించి మాట్లాడడానికి, నమ్మకమైన విషయాన్ని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ గ్యారెంటెడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ISI మార్క్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ గ్యారెంటెడ్. ISI మార్కు ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అనగా వస్తువులు అనేవి చాలా గ్యారెంటెడ్, చాలా నమ్మకమైన వస్తువులు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం ట్రూత్ఫుల్ ఆర్ బిలీవబుల్ అనే పదానికి మనం రిలేటెడ్గా గ్యారెంటెడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్
ట్రస్ట్ వర్తి అనే దానికి కూడా అర్థం వచ్చేసి ట్రూత్ఫుల్ ఆర్ బిలీవబుల్. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ట్రస్ట్ వర్తి, అనగా గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు అనేవి చాలా నమ్మకమైనవి, లేకపోతే చాలా నిజమైనవి, చాలా నమ్మకమైన బ్యాంకులు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం ట్రస్ట్ వర్తి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ వర్తి అన్నా కూడా బిలీవబుల్ అనగా నమ్మకం అనే లేకపోతే సత్యం అనే పదం అర్థం వస్తుంది. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి టాటా కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ క్రెడిట్ వర్తి కంపెనీస్. ఇండియాలో ఉన్న టాటా కంపెనీలు అనేవి చాలా నమ్మకమైన కంపెనీలు, లేకపోతే నిజమైన కంపెనీలు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం క్రెడిట్ వర్తి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. 4వ సినోనియం వచ్చేసరికి ట్రూత్ఫుల్ అనగా నిజము లేక సత్యము లేదా నమ్మకము అని అర్థం. దానికి మనం ఆ అర్థానికి రకరకాల పదాలని ఇక్కడ ఉపయోగించాం. ఆ సినోనియమ్స్ ఏంటివి అంటే 1 జెన్యూన్, 2 వ్యాలిడ్, 3 రిలీవబుల్, 4 గ్యారెంటెడ్, 5 ట్రస్ట్ వర్తి, 6 క్రెడిట్ వర్తి. ఈ 6 వచ్చేసరికి ట్రూత్ఫుల్ అనే అర్థానికి మనం ఉపయోగించే పదాలు, అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ఈ 6. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అడమెంట్ అనే పదం అంటే ఏంటి, దానికి అర్థం ఏంటి అంటే అడమెంట్ అనగా స్ట్రాంగ్ హార్టెడ్ అనగా కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళని మనం అడమెంట్ అంటాం. ఇది కూడా అడ్జెక్టివ్ నామ విశేషణంగానే పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ అడమెంట్ అనే దానికి మనకి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ఇక్కడ మొత్తం 8 ఉన్నాయి. అవి ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం. అడమెంట్ అనగా స్టబాన్ అనగా అర్థం కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగిన వాడిని మనం స్టబాన్ అంటాం, అనగా దానికి అర్థం వచ్చేసరికి అడమెంట్. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి మై ఫాదర్ ఈజ్ ఏ స్టబాన్ పర్సన్, మా నాన్నగారు చాలా కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగిన వారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం స్టబాన్ అనే పదాన్ని మనం ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ రిజిడ్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి కూడా అడమెంట్ అనే అర్థం వస్తుంది. మై కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఏ రిజిడ్ మ్యాన్, మా కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అనే అతను చాలా కఠినమైన మనస్తత్వం కలవాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం రిజిడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసరికి అడమెంట్ అనే అర్థం వస్తుంది. మై మేనేజర్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్ మ్యాన్ ఇన్ హిస్ ప్రిన్సిపల్స్, ఏదైనా రూల్స్ పరంగా మా మేనేజర్ చాలా కఠినమైన మనస్తత్వం కలవాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అబ్డ్యూరేట్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసరికి అడమెంట్ అనే అర్థం వస్తుంది. హీ ఈజ్ అబ్డ్యూరేట్ ఇన్ హిస్ యాక్షన్స్, అతని యొక్క యాక్షన్ నటనలో చాలా కఠినంగా ప్రవర్తిస్తాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం అబ్డ్యూరేట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ డాగీ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి కూడా కఠినమైన మనస్తత్వం కలవాళ్ళు, దానికి అర్థం వచ్చేసి అడమెంట్. ఉదాహరణ వచ్చేసి షీ ఈజ్ ఎ డాగీ గర్ల్, ఆమె చాలా కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగిన అమ్మాయి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ డాగీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఆబ్స్టినేట్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి కూడా అడమెంట్ అని అర్థం, అంటే కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు. మై హెడ్ మాస్టర్ ఈజ్ అన్ ఆబ్స్టినేట్ పర్సన్, మా హెడ్ మాస్టర్ అనే అతను చాలా కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగిన వాడు. దీనికి ఇక్కడ మనం ఆబ్స్టినేట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ విల్ఫుల్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి కూడా కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉండడం, దానికి అర్థం వచ్చేసి కూడా అడమెంట్ అనగా అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఏ విల్ఫుల్ పర్సన్, మా చీఫ్ మినిస్టర్ మా ముఖ్యమంత్రి చాలా విల్ఫుల్ పర్సన్ అనగా కఠినమైన మనస్తత్వం కలవాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ విల్ఫుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఇన్ఎక్సోరబుల్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి కూడా అడమెంట్ అని అర్థం. టెర్రరిస్ట్ ఆర్ ఇన్ఎక్స్ఫోరబుల్, టెర్రరిస్ట్ అనగా దేశద్రోహులు చాలా కఠినమైన మనస్తత్వం కలవాళ్ళు, అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఎటువంటి సానుభూతి కూడా తెలియదు, వాళ్ళు ఎప్పుడూ కఠినమైన మనస్తత్వంతోనే ఉంటారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇన్ఎక్సోరబుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ
ఐదవ సినోనియం, ఐదవ దానికి అర్థం అడమెంట్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉండడం. అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మొత్తం ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి. అవి ఏంటివి అంటే ఫస్ట్ వన్ స్టబాన్, రెండోది రిజిడ్, 3 ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్, 4 ఆబ్డ్యురేట్, 5 డాగి, 6 అబ్స్టినేట్, 7 విల్ఫుల్, 8 ఇన్ఎక్సోరబుల్. ఈ 8 పదాలు దేనికి అర్థాన్ని ఇస్తాయంటే అడమెంట్ అనే పదానికి ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చే సినోనియమ్స్, అనగా అర్థం వచ్చేసి కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉండడం. నెక్స్ట్ 6 సినోనియం 6 వచ్చేసి అకామిడేట్. అకామిడేట్ అనగా మనం దానికి ఇక్కడ క్రియగా, అకామిడేట్ అనేది మామూలుగా నామవాచకం, కానీ ఇక్కడ మాత్రం దాన్ని క్రియగా ఉపయోగిస్తాం, వర్బ్గా. దానికి అర్థం వచ్చేసి హౌస్ అనగా వసతి గృహం లేక నివాస గృహాన్ని మనం అకామిడేట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఇదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 7 పదాలు ఉన్నాయి. అకామిడేట్కి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే సినోనియమ్స్ పదాలు ఎన్ని అంటే 7. అవి 1 హౌస్. హౌస్ అనేది ఇక్కడ క్రియగా పనిచేస్తుంది. హౌస్ అనగా అర్థం వచ్చేసి అకామిడేట్, నివాస గృహం లేక వసతి గృహం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసి డు నాట్ హౌస్ ఎవిల్ థాట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. నువ్వు ఎటువంటి క్రూరమైన మనస్తత్వాన్ని, క్రూరమైన ఆలోచనని నీ మైండ్లో పెట్టుకోవద్దు అంటే ఉంచవద్దు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం హౌస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అకామిడేట్. అకామిడేట్ అనే పదాన్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే మేక్ సంబడి టు స్టే. కొంతమందిని అక్కడ నివసించమని చెప్పడానికి, ఎవరైనా బంధువులు వచ్చినప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళకి నివాసాన్ని కల్పిస్తాం కదా, దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ అకామిడేట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ ప్లీజ్ అకామిడేట్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇన్ యువర్ రూమ్. కొంచెం ఈ రోజుకి మా స్నేహితులకి మీ రూమ్లో అకామిడేషన్ ఇవ్వండి, నివసించే వసతిని కల్పించండి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం అకామిడేట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ బోర్డ్. బోర్డ్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చి కూడా అకామిడేట్, గెట్ ఇన్ టు అండ్ స్టే అంటే నివసించడం దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం బోర్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. హీ బోర్డెడ్ ద ఏరోప్లేన్. అతను విమానం లోపల ఉన్నాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ బోట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ షెల్టర్. షెల్టర్ అనే దాని గురించి చెప్పడానికి కూడా గో అండ్ బీ సేఫ్ అనగా చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళి నివసించు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం షెల్టర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ద ఆర్ఫనన్స్ ఆర్ షెల్టర్డ్ ఇన్ ద స్కూల్ అనగా అనాథ పిల్లలకి ఆ స్కూల్లో నివాసం ఇచ్చారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఆర్ఫన్స్ అనేది అనాథ పిల్లలు అని అర్థం. ఇక్కడ ద ఆర్ఫనన్స్ ఆర్ షెల్టర్డ్ ఇన్ ద స్కూల్, వాళ్ళకి అనాథ పిల్లలకి ఆ స్కూల్లో నివాసం కల్పించారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం షెల్టర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ క్వార్టర్. క్వార్టర్ అనే పదాన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే గివింగ్ ప్లేస్ టు సంథింగ్. కొంత ప్లేస్ని నివాసానికి ఇచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు పోలీసులకు కానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి క్వార్టర్స్ అని చెప్పి ఇస్తారు కదా, అంటే వాళ్ళు నివసించడానికి ఇచ్చే స్థలాన్ని మనం ఇక్కడ క్వార్టర్ అని చెప్పి చెప్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఐ నెవర్ క్వార్టర్డ్ ఎంప్టీ థాట్స్ ఇన్ మై హార్ట్ అబౌట్ యూ. నేను ఎటువంటి థాట్స్ని పెట్టుకోలేదు నీ గురించి, నేను ఎప్పుడూ అంత కఠినంగా ఆలోచించలేదు, నేను ఎప్పుడూ అలాంటి థాట్స్ని నీ మైండ్లో పెట్టుకోలేదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం క్వార్టర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ లాడ్జ్. లాడ్జ్ అనగా అకామిడేట్ అనగా మనం అక్కడ నివసించే దాని గురించి, వసతిని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం లాడ్జ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ద గెస్ట్స్ ఆర్ లాడ్జ్ ఇన్ ఏ 5-స్టార్ హోటల్. గెస్ట్లు ఆ 5-స్టార్ హోటల్లో నివసించారు అంటే విశ్రాంతి తీసుకున్నారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం లాడ్జ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ పుట్ అనగా కూడా అకామిడేట్ అనగా నివాసము లేక వసతి గృహము. దీనికి అర్థం వచ్చేసి ప్లీజ్ పుట్ హిమ్ ఇన్ ఏ రూమ్. అతన్ని ఆ రూమ్లో ఉంచండి అంటే నివసించడానికి ఈ రోజు వరకు ఆ రూమ్లో అతన్ని నివాసం ఇవ్వండి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ పుట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. 6వ
ఆరోది వచ్చేసి అకామిడేట్. అకామిడేట్ అనగా నివాసము లేక వసతి గృహము లేక విశ్రాంతి తీసుకునే స్థలాన్ని గురించి చెప్పడానికి అకామిడేట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇది ఇక్కడ క్రియగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే మొత్తం 7 పదాలు ఉన్నాయి. అదే అకామిడేట్ అనే పదానికి అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మొత్తం 7 ఉన్నాయి. అవి ఏంటివి అంటే 1 హౌస్, 2 అకామిడేట్, 3 బోట్, 4 షెల్టర్, 5 క్వార్టర్, 6 లాడ్జ్, 7 పుట్. ఈ 7 పదాలు కూడా ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తాయి. అకామిడేట్ అనే పదానికి అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ఈ 7. నెక్స్ట్ అర్థం వచ్చేసి కంటిన్యూ. కంటిన్యూ అనే పదం ఏంటి, దానికి అర్థం ఏంటి, దానికి అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ఏమిటివి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. కంటిన్యూ అనగా కొనసాగించడం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం కంటిన్యూ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. కంటిన్యూ అనేది ఇక్కడ వర్బ్ అనగా క్రియగా పనిచేస్తుంది. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ప్రొసీడ్. ప్రొసీడ్ అనగా అర్థం వచ్చేసరికి కంటిన్యూ అనగా కొనసాగించు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ప్రొసీడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి హీ ప్రొసీడెడ్ విత్ హిస్ రీసెర్చ్. అతను పరిశీలనలో అతను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు. అతని పరిశీలనని అతను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం ప్రొసీడెడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ. కంటిన్యూ అన్నా కానీ కొనసాగించడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది. సో క్యారింగ్ ఆన్ ఎ వర్క్, ఆ పనిలో కొనసాగించే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం కంటిన్యూ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, హీ కంటిన్యూడ్ హిస్ హయ్యర్ స్టడీస్ ఇన్ ద USA. అతని యొక్క పై చదువుల్ని ఎక్కడ కొనసాగించాడు, అమెరికాలో కొనసాగించాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం కంటిన్యూ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్టెండ్. ఎక్స్టెండ్ అన్నా కానీ కొనసాగించడం, కంటిన్యూ అనగా కొనసాగించడం అనే అర్థం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెండెడ్ ద ఫ్రీ ల్యాప్టాప్ స్కీమ్ టు ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అనేది ల్యాప్టాప్ స్కీమ్ని అలాగే కొనసాగిస్తుంది. ఎవరికి, ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ల్యాప్టాప్స్ ఇవ్వాలి అన్న స్కీమ్ని తమిళనాడు గవర్నమెంట్ కొనసాగిస్తుంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం ఎక్స్టెండ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. కంటిన్యూ అనగా కొనసాగించు, కొనసాగించడం అనే అర్థం వస్తుంది. అదే అర్థం వచ్చే పదాలను ఇక్కడ మొత్తం 3 పదాలని ఉపయోగించాం. అవి ఏంటివి అంటే ప్రొసీడ్, కంటిన్యూ, ఎక్స్టెండ్. ఈ 3 పదాలు కూడా కంటిన్యూ అనే దానికి అదే అర్థాన్ని ఇస్తాయి కనుక ఈ 3 పదాలని కూడా ఉపయోగించాం. మొత్తం ఇక్కడ మనం వచ్చేసి 4, 5, 4 ఏంటంటే ట్రూత్ఫుల్ అనగా నిజము లేక సత్యము లేక నమ్మకం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి సిమిలర్గా 6 పదాలని ఉపయోగిస్తాం. 5 అడమెంట్. అడమెంట్ అనగా కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగే దాని గురించి చెప్పడానికి అడమెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మొత్తం 8 ఉన్నాయి. ఆ 8 ఇక్కడ చూసాం. నెక్స్ట్ 6 ఏంటి అంటే అకామిడేట్. అకామిడేట్ అనగా నివాసము లేక వసతి గృహము లేక విశ్రాంతి స్థలం గురించి చెప్పడానికి మనం అకామిడేట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ఇక్కడ 7 చూసాం. నెక్స్ట్ 7 ఇక్కడ 7వది ఏంటి అంటే కంటిన్యూ. కంటిన్యూ అనగా కొనసాగించడం. కొనసాగించడం అనే పదానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలను ఇక్కడ 3 చూసాం. నెక్స్ట్ అర్థాలు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.